Salam alaikum, marhaba bikoum à Saveur Méditerranée. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue avec Saveur Méditerranée. Aujourd'hui, on va faire des petits gâteaux à la mousse d'abricot. اليوم غادي نديروا واحد الحلوه ديالنا كتجي بارده وتجي بنينه وزوينه بلا موس نتاع المشماش. بالمشماش انا غادي نديرها بالمشماش من الاول حتى التالي بالمشماش، كتجي لذيذه زوينه وبارده. وتابعوا معايا. Là j'ai pris 500 g d'abricots, 200 g d'eau, 100 g de sucre semoule que j'ai fait cuire pendant 2 heures. Ça m'a donné ça. انا درت هنايا 500 غرام تاع المشماش، 100 غرام تاع السكر سنيده، 2 كيسان كبار نتاع الماء هما 200 غرام تاع الماء، وطيبتهم 2 سوايع على نار هاديه حتى ولا لي بحال هكا بحال الكونفيتور. et je vais les verser dedans. انا غادي نديرهم لداخل. Je vais les mettre dans mon mixeur. Je vais les mixer avec une grosse cuillère de agar-agar, de gélatine agar-agar. انا غادي نطحنهم مع واحد المعلقه كبيره نتاع جيلاتين نتاع الغبره. نطحنهم. Je vais les mixer avec une grosse cuillère de agar-agar. Et là-dedans, j'ai mis 350 g de spéculoos que je vais mixer. Et voilà l'abricot que j'ai mixé avec de l'agar-agar, de la gélatine. ها هو المشماش اللي انا طحنته مع لا جيلاتين. غادي نديرو في الثلاجه ديالي بلا ما وجدت لا كريم ou le biscuit. Et ça, dedans, c'est le spéculoos que je vais rajouter 50 g de beurre. انا غادي نزيد 50 غرام على هذا نتاع الزبده، على هذا السبيكيلوس، ونطحنهم، نزيد نطحنهم واحد شويه. Je vais de nouveau les remixer. J'ai rajouté les 50 g de beurre. انا زدت 50 غرام تاع الزبده وغادي نطحنهم. Après, j'ai 3 sachets de sucre vanillé pour la crème, pour monter ma crème chantilly. Et j'ai 40 centilitres de crème liquide à 30%. عندي 3 نتاع الخنيشات نتاع السكر نتاع لافاني، وعندي 40 سنتيلتر نتاع لا كريم ليكيد نتاع 30%. غادي نطلعهم مع بعضياتهم هما باردين، غادي نطلعهم تندير شانتي. جو في مونتي ما شانتي. فوالا كنبدا مونتي ما شانتي. ولا جو في راجوتي لو سكر فانيلي. انا كنطلع لا شانتي وغادي نزيد السكر فانيلي. انا جو تيرميني ما شانتي، انا ساليت لا شانتي. غادي نزيد فيها هذاك المشماش اللي انايا طيبته وطحنته، درت معاه لاغاغار جيلاتين. Je vais rajouter un petit peu de coulé que j'avais fait d'abricot que j'ai fait cuire et après je l'ai mixé avec de l'agar-agar. Je vais mettre quelques cuillères dedans et je vais ajouter à peu près 6 cuillères, 6 grosses cuillères dedans. Et je vais le mélanger avec la chantilly. انا درت 6 نتاع المعلقات كبارات نتاع هذاك الكولي نتاع المشماش اللي طيبته وطحنته وخلطته مع لا جيلاتين. نخلطهم مزيان وبعد نوريكم. Je vais bien mélanger, après je vous montrerai. Voilà, j'ai bien mélangé. Maintenant je vais le réserver au frais 15 de minutes avant de le mettre dans mes moules. انا صافي ساليته، غادي نديرو في الثلاجه ونخليه واحد 15 مينوت حتى يبرد شويه باش نديرو في لي مول. ها هي كتجي واحد لاموس زوينه بزاف. Ça y est, j'ai mis mon spéculoos dans des petits moules. J'ai mis 2 grosses cuillères que j'ai aplaties. انا درت 2 معلقات كبارات نتاع سبيكيلوس. هاد لي مول صغار، انا بغيتهم غير هكا حجم صغيور باش كل واحد ياكل وحده. moi je les ai mis dans des petits moules comme ça chacun a la sienne. Et maintenant je vais commencer à aplatir et après je vais rajouter ma mousse. À mettre ma mousse, غادي ندير la mousse. Deux grosses cuillères chacune. Je vais bien les remplir. Et maintenant, je vais les réserver au frais pendant 1 à 2 heures.
غادي نخليهم في الثلاجه ديالي ساعه حتى 2 سوايع كيبردوا. انا عمرتهم ساليتهم ودرتهم في الثلاجه، غنخليهم ساعه حتى 2 سوايع. Voilà, je commence à démouler mon petit gâteau tout doucement. Je mets mes doigts en bas et je remonte vers le haut. كندير صباعي لتحت وكنبقى كنطلع. Je les démoule tout doucement. Tout doucement. Hop. Et déposer là. J'ai fini les démouler. Et ça c'est l'abricot qui me restait depuis tout à l'heure. Et je vais mettre un petit peu là sur les côtés. Je vais mettre juste sur les côtés et un petit peu au milieu. Voilà, parce que je veux qu'il descende un petit peu comme ça, que ça coule. Voilà, comme ça. Et je vais le réserver au frais. غادي نردو في الثلاجه واحد 10 à 15 minutes، واحد 10. Je vais mettre à 10 à 15 minutes، 10 حتى 15 minutes، ومن بعد نوريكم الشكل. Et après je continue à les décorer avec des morceaux d'abricot sirop. Je fais tout le tour comme ça jusqu'à que je termine. Après la chantilly qui me reste, je vais faire quelques petites fleurs. Et voilà, nos petits gâteaux, c'est terminé. Je les ai finis. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et appuyer sur like et partager avec vos amis. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Ça fait انا ساليت هاد الحلوه ديالي، ساليتها كملتها، كتجي زوينه وبارده كتشهي. نتمنى من الله تكون عجبتكم، وإلا عجبتكم ما تنساوش تبارطاجيوه مع لي زامي ديالكم وتبركوا على اللايك وتابونيو الا مازال ما درتوش ابوني. وكنقول لكم الى اللقاء ان شاء الله مع وصفه اخرى جديده ان شاء الله.